আজকে যে ডেপুটেশনটা দিয়েছি এটার যদি কোনো ফলশ্রুতি না হয় পরবর্তী সময়ে আমরা বিরাট ধরনের আন্দোলন করব जों सारा राज्य जों आंदोलन खालाय आबुनि बिरुद्धे त्रिपुराओ CAA चालू ता खलाइदि खलाइके हनके तिप्रसा वानसा जतनि बागिनो चाया अंगनाय TDADC एरिया ओ हाबै तंग कसं तंग केसेबनाय अ सानमुंतैनो हासे हापांनि चीफ सेक्रेटारि नि थानिबो डेपुटेशन रखा त्रिपुरा प्रदेश आदिवासी कांग्रेस डेपुटेशन रमाने यागलो त्रिपुरा प्रदेश आदिवासी कांग्रेस नि चेयरमैन सागा त्रिपुराओ तिप्रसाराव हानेसे माइक्रो अंगै थांगा CAA चालू अंगै थांगे माइक्रोस्कोपी अंगै थांनाय अ CAA तिप्रसा वानसा जतनि बागिनो हामिया तुमु CAA त्रिपुराओ लागु कासिया हंगके फाइने सालो चबा कतरो अंखनाय हनिसाका त्रिपुरा प्रदेश आदिवासी कांग्रेस नि चेयरमैन तिनिनि अ डेपुटेशन रथानिबो बिनि लगी तंगो मंत्री कसाम मनेन्द्र रियांग एक्स MLA दिबा चंद्र रांखल एक्स MLA अशोक देबर्मा मथनि आदं खिरंत त्रिपुरा आकसं डेपुटेशन ना फैया त्रिपुरा प्रदेश आदिवासी कांग्रेस नि अ हासाका अ त्रिपुरा को CAA लागु खैनानि बर पलिटि ठीक है इम्प्लीमेंटेशन जाते ताखायतन आबनि बागैनो जों दिनै चीफ सेक्रेटारि थानि डेपुटेशन तामनि बागै जे त्रिपुरा हासाखौ एमएसए जों मेजरिटिनि माइनरिटि थांगा ताबुकते वैसा 2014 31 अक्टूबरनि सिमिते वैसा जुदि अर फातार हानि अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश आरोनि बरनो जुदि बा माइनरिटि नै तुइ फैखाय अंखाय अ हासाखौ जोंतेबो माइनरिटि थानाय जों एमएसए 31% से आरो बिसिङाव त्रिपुराहाव जुदि तेबो माइनरिटि बर'ग्र फातार हानि बर'रनो जुदि रेसिडेन्सि बेजाखाय आरो तेबो सिनि बर'ग्र कमाय थांखानाय माइक्रोस्कोपिक नि थांखानाय व्हेरेस जों 1901 साल থেকে जों मेजरिटि दंमानि दिनै 2024 फाइसबाय जों बो जागा सौया जों सेबो आरो कायसा कगमा सानाय गोबांमा ऑर्गेनाइजेशन कैसे कोक सका जे TTADC को लागू निया TTCADC तो त्रिपुराहानि फातराया बले त्रिपुराहानि फातराव कैसे लागू निया लागू निया अब तो सही में किंतु जनसंख्या जों डिक्रीसिंग दं जों माइक्रोस्कोपिक दं आ TTADC उनता मुना वाइस जो बजुदि और इंडिया सिटीजनशिप मानखांगे बजे TTADC हादिया सब ग्यारेंटी होनाय सब साइमन नाय आं सिटीजनशिप मानखा आं अ हानि बर' तिनि बो हाबमानो थोनाबो हाबमानो हां हयतो लगे लगे बो हाबला बर' तो हाबमै मिले आबो सब नाय आबोनि प्रोटेक्शन सब आबोनि सर्टिफिकेट सब नाय बजे हाबिया आबोनि सर्टिफिकेट सब नाय आबोनि बागै जों चीफ सेक्रेटारि नो फाइया फाइ जों आदिवासी कांग्रेस नि बनो साका आबो लागु ता खायदि बसनो कैसे कक साका अब तो लॉ डिपार्टमेंट नि व्यापार आं प्रोसेस खाली लॉ डिपार्टमेंट में हरनाय आज दिनै साबसा जों दिनै आंनि जे सुबुरुन जमातिया चेयारमैन दिनै एक्स मिनिस्टार मनेन्द्र रियांग दिबा चंद्र रांखल एक्स MLA अशोक देबबर्मा किरण टोपी डेपुटेशনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা ভারতবর্ষে সহ CAA যেখানে লাগু হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে কমিটি করেছে এটার প্রতিবাদ করে CAA কে প্রতিবাদ করে আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ আদিবাসী কংগ্রেসের তরফ থেকে চিফ সেক্রেটারির কাছে ডেপুটেশন এসেছি আমরা একটা কথাই জানি যে আফগানিস্তান পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে যারা মাইনরিটি আছে তারা এই ভারতবর্ষের মধ্যে 2014 সালে 31 অক্টোবর থেকে যারা অ্যাপ্লাই করবে তাদেরকে সিটিজেনশিপ দেওয়া হবে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে তো ত্রিপুরা রাজ্য তিন দিকে বাংলাদেশ ত্রিপুরা রাজ্যে 71-এ একবার হয়েছে এখন আবার নতুন করে 2014 সাল থেকে যদি এটা আরম্ভ হয় এখানকার আদিবাসী ইন্ডিজিনাস পিপলরা আরও মাইক্রোস্কোপিক হয়ে যায় তো তার জন্য এখন যে 31% আছে আগামী দিনে এই 31%-এ থাকবে না আমরা এর জন্যই এটাকে প্রতিবাদ করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে যেন এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট লাগু না করে এর জন্য আমরা চিফ সেক্রেটারির কাছে এসেছি চিফ সেক্রেটারি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন এটা যেহেতু ল ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার ল ডিপার্টমেন্টে উনি একটা ফাইল প্রসেস করে পাঠাবেন কিন্তু আমরা একটা কথাই জানি অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি অনেকেই বলেছে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ষষ্ঠ তহসিলে এটা লাগু হবে না
কিন্তু এখানে লাগু হবে হবে না এটা কে গ্যারেন্টি দেবে? একবার যদি সিটিজেনশিপ পায়, ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে যায়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে সে বসবাস করবে অটোমেটিক্যালি। আজকে না কালকে না পরশু না, হয়তো একদিন না একদিন প্রতি এডিসি এরিয়াতে 6 শিডিউলে সে বসবাস করতে যাবে। কে তাকে আটকাবে? সেরকম কোনো নিয়ম আছে, সেরকম কোনো আইন আছে? কে আইডেন্টিফিকেশন করবে? কে তাকে চিহ্নিত করবে সে এখানে থাকতে পারবে না? কাজে আমাদের কথা হচ্ছে, আদিবাসী কংগ্রেসের কথা হচ্ছে, অ্যাজ এ হোল ইন্ডিজিনাস পিপলের পক্ষ থেকে আমরা এটাই চাই যে এখানে কোনো সিএ যেন লাগু না হয়। এবং এটা শুধু একটা জাতি ধর্মের ব্যাপার না, এটা জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষের জন্য। যে হারে ত্রিপুরার যে প্রায় 40 লক্ষ মানুষের, আগে তো সেরকম ছিল না, এখন বাঙালি হোক উপজাতি হোক প্রত্যেকটা নাগরিকের জন্য এটা অসুবিধা হয়ে দাঁড়াবে। এর জন্য আমরা চিফ সেক্রেটারির কাছে ডেপুটেশন দিতে এসেছি। কারা কারা ছিলেন আজকে? আমরা আজকে উনি আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী মনীন্দ্র রিয়াং, দিবা চন্দ্র রাঙ্কল প্রাক্তন বিধায়ক, অসূর্য বর্মা প্রাক্তন বিধায়ক, কিরন্ত ত্রিপুরা আদিবাসী কংগ্রেসের নেতা। আর আপনি? আমি শঙ্কর কুমার জমাতিয়া, আমি আদিবাসী কংগ্রেসের ত্রিপুরা কংগ্রেসের চেয়ারম্যান। Juda-juda bemar manjagai hami maya angi tongkha haida tawana sidi. Kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja. Klinik tabuk nini ani jotni kanawono. Greng shaono kaham shakduk mangduk najadei mano. Najadei bitongo. Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanyak greng tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonokari Butongo, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, akshong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Katal Jurani, Katal Machine Drug by Shak Najagi Tongo, Te, Test Rogbo, Klajago, Romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEG, echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT akoro. Haike asikta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikisa Kogdok number 857-582-7871. Lemboshara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject of Porizago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Competitive Amzamurungni Bagibo, Magnangno Frungzago, Ringsunaruni Bagai, Thugai, Juda, Mentor Tongo, Tei Tongo, Bas Malkuni Sepsap, Tongo Kusubremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Naithok Krangzak, Tongberni Bishingo Shonsazak, Rajashri College, Khas Rangino, Sabsutara Novochawi, Lekapura Klaimano, Haike, Leriawi, Dinino Fadi, Nini Ani Jodani College, Rajashri College of Education and Skill, Nikuma, Bagbari, Lemboshara, Tripura, Kokduk number 9873673875.